Good morning, good morning. Ayan, ito po ang Team Rudy Panot po. Ayan po. Ayan. Ayan si Katang-Katang po. Siya po yung nandun. Asistan na ako ngayon lang ito. Ayan po. Ayan. Ayan. Si Larry Boy TV. Yun o, Larry Boy TV. Shout out po. Hello! Good morning po sa good morning. Ayan po. Ayan. Ayan po. Ayan si Boss. Ayan. Ito naman po si Aaron Vlog. Good morning. Say good morning po. Good morning. Ayan po. Team Rudy Panot po. Ayan. Nagluluto po kami ngayon. Happy blessed Sunday po sa ating lahat. Ayan po. Morning, morning po. Ano yan? Try pa lang yan. Papasok na.